पहलगाम रे आतंकी आक्रमण होछि पर्यटकों उपरे एवं 5 जनकर मृत्यु होइतिबा आशंका करा जाउछि एवं पाखापाखि 12 रु ऊर्ध्व गंभीर भाव में आहत होइछंती। आलोचना हमर जारी रहुछि। ब्रिगेडियर अभिमन्यु राउत मध्य हम सहित अछंती लगातार। ब्रिगेडियर राउत, वर्तमान जदिओ कौनसी आतंकवादी संगठन संपर्क में स्पष्ट सूचना आसुनी किंतु किछि कथा किछि वीडियो जरिया मध्य आसवा आरंभ है तथ्य जे आलोचना होउछि गोटे महिला कहउछंती जे प्रथमे ना पचारिले एवं तांको स्वामी मुंड को गुली मारिले एवं सी एकाथरे अनेक किछि कथा होउछि जे एकाधिक लोक जो माने स्थानीय अंचलर नुहे बाहरु जाइथिले बुलिबाकू सेमानक उपरे अतर्कित आक्रमण कोनोसी ये वास्तव में कौन आपण नजर ये कौन होई पारे? माने केवल देखु हिंदू मुसलमान बा अन्य पर्यवेक्षक यही प्रकार ना जदि पचारिकी जदि गोली मारुचंती ताले कौन से कौन तात्पर्य कौन तात्पर्य आम लोकल विरुद्ध में नाहु किंतु आमर काश्मीर को अन्य पर्यटक आसवे आम अग्राह्य कर ग्रहण करनु प्रति विपज्जनक आम गोटे उपयोग ये अत्यंत दुखदायक कथा। आ निश्चित भाव आपको जमी आगुरी किंतु सर सर्वसाधारण स्थान रे मारिबा सर्वसाधारण आगरे वर्तमान एकाधिक लोकों को आक्रमण करवा वर्तमान ये खोला चेतावनी कि वास्तव में सृष्टि करवा गोटे मैहम गोटे सृष्टि करवा गोटे भय गोटे सृष्टि करवा समस्त गोटे निरापद नाह तुम असुरक्षित अच्छा ये भावना देवा या ही तार लक्ष्य। आपको जमी कहली वर्तमान अमेरिकार भाइस प्रेसिडेंट अच्छा बहुत पावरफुल से अच्छा से समय यही प्रकार घटना आगे छत्तीसगढ़ केस देखते क्लिंटन समय अन्य समय जिते कहीं ना कहीं आमेरिकार बड़ नेता से ही समय यही प्रकार घटना घटी से आतंकवादी कहना चाहते बर्तमान आप जो प्रकार शांति श्रृंखला आ जो प्रकार सुरक्षित व्यवस्था होती भावुं काश्मीर से प्रकार ना आम बर्तमान जो इच्छा करूँ से आम कौन ना कौन अघटना घटे पारे अचानक सर अचानक आम जिते आतंकवादी आक्रमण यह पूर्वर देखीचे सब ये अचानक होता है बर्तमान ए गुरुतर भाव में विस्फोरण घटनी किंतु ये आक्रमण लोकंर जीवन नि जाउछि नहीं से विस्फोरण घटिक तो आम इंटेलिजेंस एजेंसी के धन्यवाद मैंने बहुत किसी गवेषणा की आम जहाँ किसी इंटेलिजेंस कलेक्शन करते किंतु बर्तमान जहाँ तो अत्यंत निंदनीय अत्यंत पूर्ण वातावरण होमर जो टूरिस्ट मैंने आसुले से समय प्रकार गोटे घटना घटी 5 जन जदि आमर जदि टूरिस्ट भाई आज प्राण हरई निश्चित भाव अन्य मन गोटे गोटे भय गोटे जात कर काश्मीर को जीवाई समस्ते भयातुर है जहाँ किसी प्रायोरिटी जो इमेज थी आम काश्मीर जा काश्मीर में बुली आसवा से बर्तमान अन्यत्र जावाक चेष्टा करेंगे ये चेष्टा करेंगे ना निश्चित भाव जो आर्थिक मंदी आसो लोक बहुत किसी असुविधा हम यही कथा ओके सर टिके अटकेबे आपनको आशुतोष जानवा चाहिए वर्तमान एवं किसी तथ्य आसुची किसी तथ्य मध्य कहूछि जे आईएसआई रो ढाल करी वर्तमान लश्कर मिलित भाव में आक्रमण करि पारे कौन कहिबे? देखो राधेश्याम मुझे आपको वर्तमान भी कहबी वर्तमान मुख्य लक्ष्य नुहे किए या पक्षर अच्छी वर्तमान समस्त मूल लक्ष्य एवं गोटे कथा रोचे आमर जो माने इंजोर्ड होती से कौ परिस्थिति अच्छा से कौटिकार आदि से ओडिशार केते जन ओडिशार आमर ओडिया भाई भौणी माने सेटारे अछंती भगवान जगन्नाथ तांकु सुखे रखंतु भलरे रखंतु सेटारे एतिके हमें प्रेयर करि परिबा। द्वितीय कथा हैला वर्तमान आउ गोटे क्वेश्चन उठुची मीटिंग निश्चित भाव में रहुची दिल्ली रे मीटिंग होउची जम्मू कश्मीर रे मीटिंग होउची मीडिया रे समस्त देखौछंती हां एबोली भाव में चलीची वर्तमान जेमती आपण कहिले जने महिला जेते बेले कहिले जे मते मोर स्वामी को पचरा हैला तम ना कोन सेटा जदी हमें देखिबा ताहाले एथरे जोडी टिके अटकौछ आपको महिला कौन कहते प्रतिक्रिया रे वीडियो रे सुनी नवा। अरे मैडम ये प्रेसिडेंट साथ आया है आपको किसी चीज का डरने के लिए हम साथ में आपको किसी को क्या हो आपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। जब सिमन यू आर डिजाइन किया ओके डोंट वरी यू ओके यू नीड अ वाटर सर
अरे मैडम ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज का डरने का नहीं, हम साथ में आपको किसी को क्या हुआ आपने आप बोले ना मुझे। वहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी। ओके अधिक सूचना पाम बालेश्वर आशुतोष मल्लिक मध्य अछंती। आशुतोष कौन कहिबे एमाने किए जो माने वीडियो रे अछंती कहउछंती एमाने बालेश्वर रु? देखନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉ ଅଛୁ ଯାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଭାଇ ନିଜେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କିମ୍ବା ଆମକୁ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଆସିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଯାଇଥିଲେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବୁଲିବା ପାଇଁ ସେ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଯୋଉ ଆଜି ଯୋଉ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେ ଭିଡିଓରେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଲାଲ କଲର ଯିଏକି ଚୁଡ଼ିଦାର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗୁଳି ମାଡ ପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛି ଏବଂ ଏ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସିଏ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ମହିଳା ଜଣକ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଲାଲ କଲର ଚୁଡ଼ିଦାର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କର ଭାଇ ବୋହୂ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଯିଏକି ଆମକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଥିଲୁ ଘଟଣା ବାବଦରେ କେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଯୋଉ ଆସୁଛି ଖବର ଏହା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟତା ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ପଛରେ କଣ ଏହା ମିଛ ନା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣା ହଉଛି ସତ୍ୟ ଏବଂ ମୋ ପାଖକୁ ଖବର ଆସିଥିଲା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଭାଇ ବୋଉ ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସାନ ଭାଇ ଥିଲେ ଯିଏକି ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରିଲେଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି। ଅନ୍ୟପଟେ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ବୋହୂଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ କିଏ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ ଏଇମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନା ଆଉ କିଏ ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଯେଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର ବିୟୋଗ ଘଟିଛି ବୋଲି ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯିଏ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଯିଏ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେ ବାବଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖବର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଖକୁ କେବଳ ଖବର ଆସିଛି ନିଜ ଭାଇଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଥିବା ଖବର ଆସୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯୋଉ ଥିଲା ପାଖରେ ସେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପାଖରେ ଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଜଣ ଜଣ କରି ପଚାରିଥିଲେ ଏବଂ ପଚାରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଗୁଳି ମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ମହିଳା ଜଣକ ଯିଏକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସେଠି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଛୋଟ ଛୁଆ ଜଣେ ଯିଏ ପାଣି ବୋଟଲ ଧରିକି ମଧ୍ୟ ସେଠି ବୁଲୁଛି ସେଠି ସେ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମହିଳା ଜଣକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବୋଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଘଟଣା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯାହାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଅଣାଯିବ ଏବଂ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ସେଠି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ओके आशुतोष टिके अटकेबी पुणी थे आप आम सहित रुहतु। आशुतोष राउत आम सहित दिल्ली ब्यूरो चिफ अच्छा ब्रिगेडियर अभिमन्यु राउत अच्छा आलोचना करवा।